ମାଛ ଦାନା ମାଛ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ମାଛ ଆସିଗଲେ ମାଛ ମାନେ ଏ ହଉଛି ଜାପାନୀ କୋଉ ଜାପାନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ फ्रेंड्स स्वागत करछे मो यूट्यूब चैनल आर संध्या ब्लॉग को। तो सांग माने आज मु अछि मयूरभंजर पूरा सुदूर बैसिंगारे। तो आज आमे अच्छु एक्चुअली मो सांग घरे। तो आमे आसीचु तांको घर को भाईर मोर काली टिके एक्चुअली प्लानिंग अच्छी। तो नेक्स्ट ब्लॉग रे आपन तो ब्लॉग देखले आपन माने जानि पारबे। तो एबे आमे जाउचु माछ धरिया पई तांकर गड़िया रे। तो चलंतु देखिबा एटा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो मु केबे एमते देखिनी माछ धरा धरी। माछ फार्म तांकर फार्म ही एक्चुअली। तो जाउचु माछ केमते धरिबे तो देखिबो एबे माछ जाल अणा हिची सार अणा हिची ମାଛ ସାର ଦେଖ ମତେ ଦେଖାନି ମତେ ମାଛ ତୋର କୋନ ସାର को देखा ସାର ଦାନା सार ये जाल ଜାଲ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦାନା रिंकू भाई धरिचंती ए भाई रिंकू भाई धरिचंती सारा और रिंकू भाई टू धरिचंती जाल ବାପା ଏଟା ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ଏବେ माछ तो पके जाल पके ଜାଲ ନେଇକି ଆଇଲେ ଏବେ ଜାଲ ନେବେ ने पोखरी गड़िया ना पोखरी ଏ ଦେଖ ମାଛ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି देखिया ये माछ माने केमती खाउचंती दाना ପାଖରେ ପକେଇ ଜାଲ ପକେଇବେ ମାଛ ଦେଖାଉଛି पकाओ ମାଛ ଦାନା ମାଛ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାପରେ देखाउची ना नहीं के जानी मते तो पूरा क्लियर देखाउची माछ उडा मुंडी के नेली ଆଗକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛି खाउचंती रे बापा माछ जाल पकेबे ई गला गला देउचंती माछ माने ପାଣି देउचंती माछ देखिकी ମାଛ ପୋଡିଛନ୍ତି ଜାଲ ହଲଉଛନ୍ତି देखिकी जांतु ବାପା ମାଛ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି धीरे 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 ମାନେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଛୁ एईटा तमरो जो ସେଇରେ ମାଛ ଧରା माछ माछ आसी गले माछ माछ माने माछ देखंतु माछ କେତେ ସାରା ମାଛ ପଡିଗଲେ ଚାଇନା ପୁଣ୍ଡିଆର ଛଅମାନେ ଖାଇବେ ଏ ହଉଛି ଜାପାନୀ କୋଉ ଜାପାନୀ କୋଉ ନୁହେଁ ଏଟା ଖିଲାପିଆ ଖିଲାପିଆ ବହୁତ ମିଠା ମାଛ ବାହୁଲ ମାଛ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତିନି ନା ସେ ବଡ ହେବେ ଏଗୁଡା ବହୁତ ବଡ ହେବେ ତାପରେ ବିକା ହବ ବାହୁଲ ମାଛ ଧରିବ ମାଛ କିନ୍ତୁ ମାଲୋ ଡର ଲାଗୁନି ନା 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 ହପକୁଛି ଏଟା କିସ ମାଛ ଏଟା ଏଇଟା ଚାଇନା କରାଣ୍ଡି ଏଟା ବଡ ଚାଇନା କରାଣ୍ଡି ଏଟା ରଖିବା ଏଟା ଆଜି ଜବେ ହବ ଜବେ ଇ ଇ ଇ ରଖେଇ ଦିଅ ପିଙ୍ଗ ଦେ देखी भाई ଉଠେଇ ଦଉନ ପାଣି फाइनली तांको मन पसंदर माछ आसी जाईची सिल्वर कास ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ल्ଡ କପ୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା एटा टिके मु धरिबी मते भारी इच्छा होची माछ ଉପରକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ତାକୁ ଧରାଏ ଦେଖିବୁ ପାଣି କି ଦବୁନି ओ भाई रे ई छोट प्लीज चुपचाप की बस ये छुटिया सिल्वर का बोधे ना पुणी माछ खाई सारा ପରେ पुणी चिकेन अछि चिकेन आइटम केतले बनिबा एबे तो माछ परे देसी चिकेन तास तो चिंगुडी एते खाई परबी मु पेट फाटी जबो न खाई पाने टिफिन आनि ना घर को नहीं एटा जो वर्ल्ड कप पिला माछ ए हमर रिंकू भाई खाई ए सिल्वर फाइनली हमरो माछ धरा कंप्लीट हला एटा त हम सिल्वर कप हमको मिली जाईची वर्ल्ड कप मिल जाई चलो एबे घर को जीवा काटा कुटी काम आरंभ करी बाहर जाबो काम रे लागि शीत सांकर हमर पसंद दिया माछ से धरि देइचंती
भाग्य आज टाण अच्छी जहाँ मिलगला न मिलते से कौ माछ खाई था ମୁଁ ଖାଏ भाजी ताले नालिया नालिया कि बेहिरे ତା ତାଙ୍କ ମନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ମୁଢ଼ି ଛତୁଆ ସବୁ ଖାଇଦବ ଖାଇଦେବି ମାଛ तो फ्रेंड्स एबे हमें समस्ते रे खाया पे बसिछु भाई असित आउ भाई और मु भी तो एठी हमर अछि चिंगुड़ी ये छतु आउ ये କୁଟା ଛତୁ ଭଜା ଛତୁ कुटा छतु आलू प्याज चिंगुड़ी मिक्स ये चिंगुड़ी मिक्स आउ ये होची घांट चिंगुड़ी तो मुढ़ीटा एकदम फेमस तो आम ये खाया बस पड़े सकाल सकाल मुढ़ी चिंगुड़ी छतु खाऊँ हमर एटा स्नैक्स होची देके हमर लंच हबो भात और चिकन माछ अच्छा चिंगुड़ी किंतु एटा चिंगुड़ी अच्छा और एटा भाई को बहुत फेवरेट चिंगुड़ी तो सेति पे बहुत तांको पे स्पेशल करिसंती चिंगुड़ी घांट आउ चिंगुड़ी भजा आम तो मुड़ी खिया सरीगला मुड़ी खिया सरीला परे हमर एबे चिकन बारी कौन लगा फकीरा अंकल टिके हाई करंतु आम यूट्यूब चैनल केते सब्सक्राइबर आपन को देखे कटाकटी तो सरी जाइची तो एबे हमर शेफ आसीबे चिकन करिया पे भलसे करि परिबो तो लागुछ त नागुछ तो इटा एबे कटा हो हमर जो माछड़ा जोड़ा धरि कि मु फोटो जोड़ा धरि कि मु देखौतली भाई देखौतला वर्ल्ड कप कहूतला तो इटा मो सार खाइबे अति प्रियर सार तांको ये सब माछ पसंद न तो खास तांको पे माछड़ा धराई के आछि तो एबे हमर चिकन रेसिपी स्टार्ट होउची आ एठी सब माछ रखा आइची उडे माछ सब केळा जीवो तापरे माछ भी भजा हो माछ चिकन एति किछि खाइलिनी आज पेट गैस हे जियो माछ केळिया पे उडा हम स्पेशल आछथि माछ केळा एठी हाय बसचंदी ना आलू भाजिया पे तो दिया आइची आलू भाजा माछ केळा पे तो माछ केळा भजा हमें ठीक है हम चिकन पे तेल मसला सब पड़गला पियाज भजा चलती पियाज भजा पर हमर मसला तो विश्वास विश्वास रांधे जानत ना रांधिया जाए भगवान देव गोटे कौन दे गोटे हाथ दे खाली लुण देके आलू टे चौटी देमी भात पखाଳ भुजा सब खाइबो जदि आज खाइकी जदि मते गैस हेइथिबो ताल तम नारे मु केस कर देबे गैस ने तांके एथका हम खर्च होई कोन फुटी जो गया गैस रेट पर माने अधिक हो बस कोन ओदा ओडो ओदा पेस्ट आगुरु कराई कि रखाई छी कि यस सब बळे अवेलेबल यस ये अदा रसुण पियाज उठा अवेलेबल कंफ्यूज हे जंती मु तांको सबले सार काइंड एक्चुअली से हम सांग ए पे हम तांको सार डाकुची जे ते हो जंती मो YouTube चैनल को पाटी तो मु जब मो YouTube चैनल स्टार्ट करली YouTube चैनल कोन बोली मु जान नथली तो से मते हेल्प करतले YouTube चैनल गोटे खोले मु तो हेल्प करबी तो से मते हेल्प करंती सब कथारे आज जाए जदि मु वीडियो पोस्ट करि पारुची सब तांको पई एई टाइम रे पोस्ट कर एमती पोस्ट कर सेमती पोस्ट कर सब रे मोटिवेशन कम गाली बेसी तो से बेला आज जाए मु टिकी पारिची YouTube रे रही पारिची आपन मन को एंटरटेनमेंट करि पारिची तो सबुर क्रेडिट को जाउची मिछ कहि देलो नाही से नुया ने दिगला हमर चुली ने देसी टेकी देलो मुह धुईच ना से धुआ हो सकाल उठी मुह धुईन चिकेन पे लंका और जीरा बटा चलची पूरा हमर देसी मसला रे होची किछि बाहर चिकेन मसला चिकेन गरम मसला किछि भी पडुनी सब हमर गरम मसला पडुची किंतु सब खाड़ा मसला जोडा कहते सेटा पडुची आ ए ऑर्डर दउछन समस्त किंतु किछि काम करनते खाली खुसनी रही कटकट करतन एइटा तो सेटा मे हाथ तारु जहा आइटम चाली जीवो हां सब टेस्टटा सेइ बारी ओहो मोर चिकनटा बुले ना टेस्ट हाथ आंटर हाथ मार देमी से भातटा तो पलोर बने खाइले जाना पड़ेगा इति माछ हमर अधा कटाई के रखा आइची मु इति जगिची बिलेई मानकु बिलेई दीटा बदमाश होजंती आसीबनी
ଆସିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ ଡରିକି ପଳେଇଲା ସେଭଳିଆ ପଳେଇବ ଏଇଠି ପିଲେଇ ଜଗା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତ ଆମର ସାର୍ ଏବେ ଚିକେନ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚିକେନ ପକେଇକି ଏବେ ଚିକେନ ଟାକୁ ମସଲାଟା କାଳିଆ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ହଠାତ୍ ନାଲିଆ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଜିକ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାଜିକ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟ କିଚେନ ର କମାଲ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ନା ବିନା ବିନା ପକେଟ ଲଙ୍କା ବିନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କେତେ ତ ନାଲିଆ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଦରକାର ହଁ ତ ଦେଶୀ ମସଲାରେ ହଉଛି ନା କି ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଗଣୁଛି ଆଜି ମୁଁ କେତେଟା ଆଇଟମ ଖାଉଛି ତ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କଣ ଖାଇଲି ତାପରେ ଆସିଥିଲା ମଟର ସିଝା ମୋ ପେଟରେ ଟିକେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଆଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସରି ଏଠି ଆମର କୁଚା ସାର୍ କାଇଁ ମତେ କହିଲ କୁଚା ବ୍ଲଗର ମୁଁ କାଇଁ କହିବିନି କୁଚା ସାର୍ କୁଚା ସାର୍ ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ମାଛକୁ ଏଇଠି କଟିଂ ମାରୁଛନ୍ତି ମସଲା ପୁରେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ହବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇତେ ଦେବିନି ଗୋଟେ ମସଲା ପୁରେଇକି ସବୁ ରକମ ମସଲା ପୁରେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ତେଲ ପୁରା ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଗୋଟେ ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭଜା କରାଯିବ ବୁଝିଲେ ଭାଜାଯିବ କଦଳୀ ପତ୍ର ଭିତରେ ଭାଜାଯିବ ନହେଲେ ତାକୁ ପୋଡାଯିବ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ଖାଇକି ଦେଖିବୁ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ମାତ୍ରା କଟକଟ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡା ମାରାଯିବ ମସଲା ମାରାଯିବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଚାକିରିରେ ପଳେଇଗଲେ ହେଇଗଲା ଆମ ଷ୍ଟିମ୍ ମାଛ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଷ୍ଟିମ୍ ଫିସ୍ ମାଛ ନା ସିଲଭର କାପର ଷ୍ଟିମ୍ ଫିସ୍ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ତନ୍ଦୁର ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଯଦି ଭଜା ହେଇଥାନ୍ତା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଏଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ ହବ ତ ଏମିତି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରାହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡିବ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ସୁଦୂର କଲିକତାର ଡକା ହେଇଛି ଆମ ରୁଷିଆଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଟେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଚିକିକି ଆସିଛ କୋଲକାତାରୁ ଫେମସ ମାଛ ତମେ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟା ଲୋକ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପଶି 4ଟା ଲୋକ ଆଣିଥିବ ଅଧା କିଲୋ ଫିଙ୍ଗି ଦଉ ଢାକିକି ଆଣ ତୋର କିଏ ଲୋକଟା ଦେଖିଥିବ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଅନି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଏ ଖାଅନି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି ଖରାପ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସତରେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ତତେ ଲୁଣ ବି କମ ହେଇଛି ଜଣା ପଡିବ ଚିକେନ ଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି କି ପେଟ କାଙ୍ଗାଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦବାରେ ଜଲଜିରା ମିଶେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ ବୋଉ ବାଡିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେ ଖାଇନାଇ ତୁ ନ ଖାଇକି ଆଉ କହିବି ମୁଁ ଖାଲିରେ କହିଦେଲି ମିଛରେ କହିଦେଲି ଭଲ ଭଲ ଅଛି ଖାଇ ନାହିଁ ନ ଖାଇକି ମୁଁ ଖାଇକି ଦେବ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ଦେବ ମୁଁ ଖାଇବି ଗୋଟେ ବାଇ ନାହିଁ ଆସ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଦେଖ ଚଳିବ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯେ ହଁ ଚଳିବ ବୁଢୀ ମସଲାଟା ବୁଢୀ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦେବା ଥିଲା ମସଲାଟା ବୁଢୀ ଖାଉନୁ ମସଲାଟା ତ ଟିକେ ସ୍ମୃତ ଦେଲା ପକା ମସଲା ଟିକେ ପକା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପିଲେ ଡୁବେଇଦେବେ ଚାଇନିଜ ରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ଏବେ କିଏ କଣ ଖାଇବେ ଦିନ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ ତ ଦିନ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ ମାଛ ଧରା ଧରି ଚିକେନ କଟାକଟି ତ ଆମେ କେହି ବି ସେ ଚିକେନ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ
ଏବେ ଟାଇମ ହଉଛି ରାତି 10ଟା। ରାତି 10ଟାରେ ଆମେ ରାବଣପୁରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ରାବଣପୁରୀରୁ ଆସିକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ଦେଶୀ ଚିକେନ କୁ ଏବେ ଦେଶୀ ଚିକେନ କୁ ଭାତ, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଉ ଛତୁ ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟା ଦେଖିଦଉନି ଖାଲି କହିଲି। ଏଇଟା ବା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଟା, ଦେଖିବି କଣ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କମ ଭାତ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ଦେଶୀ ଚିକେନ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫେମସ ମାଂସ ମୁଢି। ତ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଶୋଇପଡନ୍ତୁ। ଖାଇବା ଶୋଇପଡନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳେ ଯିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ମତେ କହିଦିଅ, ତମେ ସବୁ କହିଦିଅ। ତ ଏବେ ସବୁ ଖାଇଦବା। ଖାଇକି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।